Guys, tuturuan ko kayo kung paano tayo makajam ng wifi. This is for educational purposes only. Tara. So may ginawa na ako dito. Ito. Yan. Ito mismo yung jammer at yung battery. Dinikit ko lang. Tapos parang cable. Ito, i-connect na rin to. Ito, saksak na rin to ah. Yun, umilaw. Yan, pag umilaw na yan, bilhin na natin. Tara, punta tayo sa ating laptop. Guys, so naka-on na yan. Punta tayo dito sa wifi. Yan, on na natin. Wait lang. Ito, pound na yan, pound. So yan, lagyan nyo lang yan. Password nyan is Diotar. Yes. Connected na siya but no internet. Kailangan nyo mag-try sa Google. Type natin 192.168.4.1. Yan guys. Enter nyo yan. Yan, itong lalabas. Warning. Punta kayo dito. Select nyo lang yung gusto nyo i-jam. Ito. Tapos enter nyo ito. So sa akin po makikita nyo connected yan. Yun, tingnan nyo naman nag-disconnect siya kagad. Kahit anong pindot mo dyan, hindi ka makakakunik dyan. Tingnan nyo, try kong i-stop. So connected na naman siya. O yan lang guys for today.